बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल यासी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, आज आप सुनेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग उर्दू ऑडियो बुक की नवी एपिसोड नंबर 9, परेशान होना छोड़िए। उजरत पसंदी और फिक्रो तरद्दुद आपके लिए जहर है। ये बातें आपके जहन को मनफी और गैर सेहतमंदाना रवैये की तरफ ले जाती हैं। आप पैदाइशी तौर पर तो परेशानी लेकर नहीं आए थे, लिहाजा आपको पूरा अख्तियार हासिल है कि आप अपने अंदाज़े फ़िक्र को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील कर लें। अब आपको मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र की जानिब कदम बढ़ाना होगा। आइए देखते हैं कि परेशानियों को अपने जहन से दूर फेंक देने के लिए हमें क्या तरीक़ाकार अपनाना होगा। परेशानियाँ क्यों हमारे लिए बाइस आज़ार बन गई हैं? इसकी बुनियादी वजह डॉक्टर इस्माइली ब्लिंटन, जो एक नामवर दिमागी अमराज के मुआलिज हैं, ये बताते हैं कि इज़्तिराब, बेकरारी और खौफ आजकल वबाल जान बन गए हैं। एक और माहिर नफ्सियात का तज़किया है कि खौफ और गम आज के इंसान की शख्सियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक और नामी गिरामी फिज़िशियन ने फरमाया, इंसान की सेहत की खराबी का बुनियादी बास फ़िक्र तरद्दुद और परेशानी है। एक और तबीब ने कहा कि बीमारी की जड़ परेशानी है। मुख्तलिफ बीमारियों की मुख्तलिफ वजूहात भी बयान की जाती रही हैं, मगर परेशानी सबसे बढ़कर है। कदीम अंग्रेज़ी का लफ्ज़ वरी, जिसका मानी है गला दबाना या आवाज़ भोंड देना, जैसे कि कोई आपके हलक पर अंगूठा रखकर ज़ोर से दबाए और आपकी ज़िंदगी की ताकत सल्ब कर ले। बिल्कुल यही हाल परेशानियाँ आपका बनाकर रख देती हैं। हमें बताया गया है कि परेशानी दरअसल कोई बीमारी नहीं है। माहिरीन तिब ने खोज लगाया है कि इसकी मंदरजा झेल वजूहात हैं। इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक जोड़ों के दर्द से है। इसके बाद माली मसाइल, मायूसी और नाकामी, खिंचाव और कशीदगी, तन्हाई, खौफ, रंज व अलम, तवील बीमारी और ख्वामखा परेशानी मोल लेने की आदत की बारी आती है। शिफा खाने की एक टीम ने 176 बावकार अमरीकियों का, जिनकी उम्रें 40 और 45 के दरमियान थी, का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि इनमें से आधे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। इस बीमारी का असल सबब इनकी परेशानियां ही थी। अगर इस परेशानी से निजात हासिल ना की गई तो उम्र की मिकदार में कमी भी हो सकती है। हाल ही में रोटेन मैगजीन ने एक मकाला शाया किया जिसका उन्वान ये था, आप कितना अरसा जी सकते हैं। मुसन्नफ़ ने लिखा है कि अगर आप तवील अरसे तक जिंदा रहना चाहते हैं तो मंदरजा झेल असूलों पर अमल करें। नंबर 1, पुरसकून रहने की कोशिश करें। नंबर 2, इबादत को अपनी आदत बना लें। नंबर 3, परेशान होना छोड़ दीजिए। एक और सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि चर्च के मेंबरान की उम्र ज़्यादा होती है, लिहाजा अगर आप जवानी में मरना नहीं चाहते तो जल्द अज जल्द चर्च के मेंबर बन जाएं। मज़मून के मुताबिक शादीशुदा लोग भी ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं इनकी निस्बत जिन्होंने शादी नहीं की है। इसकी एक ख़ास वजह यह है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की परेशानियों का बोझ तकसीम कर लेते हैं। अगर आप तन्हा हैं तो सारा बोझ आपको अकेले ही उठाना होगा। एक साइंसी माहिर ने उम्र की तवालत के बारे में तकरीबन 450 अफराद का तजिया किया। इन अफराद की उम्र अंदाज़न 100 बरस की थी। इतनी लंबी उम्र पाने की वजह यह थी कि उन्होंने चंद असूल अपनाए हुए थे। नंबर 1, वो अपने आप को हरदम मसरूफ़ रखते थे। नंबर 2, किफ़ायत शुआरी और एतदाल पर अमल करते थे। नंबर 3, सादा और हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे। नंबर 4, जिंदा दिली इनका शार थी। नंबर 5, जल्दी सो जाने और जल्दी उठ जाने के आदी थे। नंबर 6, हर किस्म के डर, खौफ और परेशानी से दूर रहते थे, ख़ास तौर पर मौत से तो बिल्कुल नहीं डरते थे। नंबर 7, बुर्दबार और मुतहम्मल मिजाज थे और अल्लाह पर यकीन रखते थे। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, परेशानियों ने मुझे बीमार करके रख दिया है, और फिर हंसते हुए फरमाते हैं, मगर मेरे ख्याल में परेशानी से आदमी बीमार नहीं हो जाता। डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू सरीर, नामवर अमरीकी सर्जन, ने कहा, खौफ हरदम हमारे दिलो दिमाग में समाया रहता है और हम ये सोचकर परेशान रहते हैं कि आखिर परेशानी की वजह क्या है। यही फ़िक्र तरद्दुद हमारे जिस्म के हर खुलिये में समा जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म की ताकत बतदरीज कम हो जाती है। डॉक्टर स्टेनले को
ماہر علم اعصاب کہتے ہیں کہ خوف اور پریشانی کا تعلق جوڑوں کے درد سے ہے۔ ایک اور ڈاکٹر نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ یہ مرض ایک عالمگیر اور وبائی مرض ہے۔ دنیا کے تمام ڈاکٹروں کو اس قسم کے مریضوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور طرح طرح کے علاج جاری ہیں، مگر فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی پریشانیوں پر قابو حاصل کر سکتے ہیں۔ پرسکون رہنے کے لیے اس بیماری کا تدارک یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود اعتمادی عطا کیجیے اور دل میں یہ اعتماد پیدا کیجیے کہ آپ اس مرض پر فتح حاصل کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ایک خاص دستور العمل کے تحت آپ اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے دماغ کو روزانہ خالی رکھنے کی مشق کریں۔ یہ عمل خاص طور پر اس وقت مفید ہے جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹنے جا رہے ہیں۔ نیند کے دوران مختلف خیالات آپ کے تحت شعور میں داخل ہو کر اپنی جگہ بنا لیں گے۔ نیند سے 5 منٹ قبل کا وقفہ ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس مختصر سے وقفے میں آپ کا دماغ کئی تجاویز قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ آخری خیالات آپ کے تحت شعور کے لیے بے حد مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ ذہنی طور پر یہ صفائی انتہائی ضروری ہے۔ آپ کا تمام میل دھل جائے گا اور ایک نئی قوت آپ محسوس کریں گے۔ یہ ورزش روزانہ کرنا ضروری ہے۔ نئے خیالات اور مثبت سوچ پر توجہ دیں۔ اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ نے تمام فکر و پریشانی کو دور بھگا دیا ہے۔ سر پر پانی ڈالیں، بلکہ بہتر ہے کہ غسل کر لیں اور فرض کر لیں تمام برے خیالات بہہ کر نالی میں دفن ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دوران یہ بھی تصور کرتے رہیں اللہ کے فضل و کرم سے اب میں نے تمام گندے خیالات، فکر اور پریشانی سے نجات حاصل کر لی ہے۔ اس جملے کو 5 بار آہستگی سے دہرائیں اور پھر مزید یہ بات بھی شامل کر لیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اب میں مکمل پرسکون ہوں اور ہر قسم کی پریشانی کو میں نے لات مار دی ہے۔ یہ جملہ بھی 5 بار دہرائیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو اس مشکل سے نجات دلائی، اور پھر اطمینان سے سو جائیں۔ یہ وظیفہ آپ دوپہر اور شام کے وقت بھی عمل میں لا سکتے ہیں اور رات میں سوتے وقت تو کرنا ہی کرنا ہے۔ 5 منٹ کے لیے کسی گوشہ تنہائی میں چلے جائیں اور جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ جلد ہی آپ کو اس کے فوائد نظر آنے لگیں گے۔ اگر آپ اپنے عمل کو مزید تقویت پہنچانا چاہیں تو تصور میں اچھی باتیں اور نیک خیالات کی پرورش کرتے رہیں اور برے اور گندے خیالات کو نکال کر بحال کر دیں۔ عموماً کم سن بچوں کے تصورات بڑے لوگوں کی نسبت پاک صاف ہوتے ہیں۔ بچوں کو ڈر اور خوف نہیں ستاتا۔ آپ بھی ایسی باتوں کو نالی میں بہائے چلے جائیں اور آپ کے ذہن میں نیک خیالات کی جگہ بنتی چلی جائے گی۔ تصورات خوف پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہیں، مگر اس کے ذریعے خوف پر قابو بھی پایا جا سکتا ہے۔ خیالی پلاؤ مثبت نتائج بھی دے سکتا ہے اور یہ ایک انتہائی خطرناک عمل بھی ہے۔ اس کے ذریعے آپ نہ صرف یہ کہ دنیا کا حسن دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ مہیب اور حیرت انگیز نظاروں کا دیدار بھی کر سکتے ہیں۔ بس یہ آپ کی ذہنی حالت پر منحصر ہے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے اور آپ کہاں تک اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس خیال کو دل میں جذب کر لیں کہ پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں اور دماغ کی صفائی کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ مگر اتنا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ دماغ زیادہ عرصے تک خالی نہیں رہے گا۔ اس کے اندر کچھ نہ کچھ رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ جب آپ برے خیالات کو دل سے نکال چکتے ہیں تو اب اس کو بھرنے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے۔ خالی جگہ کو ایمان، امید، ہمت اور شجاعت سے بھر لیجیے۔ باروب آواز میں کہیے، اب اللہ میرے دماغ میں جوش و جذبہ ڈال رہا ہے، امیدیں اور سکون بھی۔ اب خدا مجھے تمام پریشانیوں سے بچا لے گا، میرے عزیزوں اور پیاروں کو بھی ہر مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ اب اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائے گا اور ہر مشکل میں میری نگہداشت کرے گا۔ دن میں 6 بار ان باتوں کو دہرائیں، یہاں تک کہ یہ سب آپ کے ذہن میں پیوست ہو کر رہ جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ نیک خیالات آپ کے ذہن سے تمام پریشانیوں کو نکال باہر کر دیں گے۔ ڈر اور خوف بھی ایک خطرناک بیماری ہے اور اس کا علاج بھی صرف اللہ پر یقین ہے۔ یہ یقین خوف پر قابو پا لے گا۔ جیسے جیسے آپ کا یقین پختہ ہوتا چلا جائے گا، ڈر اور خوف کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی۔ چنانچہ لایا عمل یہ سامنے آیا کہ دماغ میں سے سب کچھ نکال دو اور پھر علاج شروع کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دل میں اور دماغ میں یہ عزم پختہ ہو جائے گا کہ یقین اور اعتقاد ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔
اس طرح آپ کے ذہن سے پریشانیاں اور وہم نکل بھاگیں گے۔ میرے فارم میں ایک بہت پرانا اور لہیم شہیم درخت تھا جس کا کاٹا جانا نہایت ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے بے حد افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اس قدر دیرینہ دوست سے جدائی ہونے والی تھی۔ مزدور آئے، ان کے ساتھ بجلی سے چلنے والی بڑی مضبوط آری بھی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ زمین سے نزدیک جڑ پر وہ لوگ آری چلا دیں گے اور چند ہی لمحوں میں درخت اکھڑ کر نیچے آ گرے گا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے سیڑھیوں پر چڑھ کر درخت کی اوپر کی شاخ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ نیچے آتے گئے، یہاں تک کہ اب صرف درخت کا ٹنڈ منڈ تنا ہی باقی رہ گیا اور چند ہی لمحوں میں اس کا بھی کریا کرم ہو گیا۔ ان کے سپروائزر نے بتایا کہ اگر ہم شاخوں کو کاٹے بغیر یکدم درخت کے تنے پر آری چلا دیتے تو اس سے آس پاس کے درختوں کو کافی نقصان پہنچتا، لہذا صحیح طریقہ یہی ہے کہ رفتہ رفتہ جڑ تک پہنچا جائے۔ اسی طرح آپ کی ذات میں جو عادتیں ایک طویل عرصے میں جڑ پکڑ چکی ہیں ان کو شاخوں سے شروع کیا جائے، یعنی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو نکالنا شروع کریں۔ مثال کے طور پر پہلے پہل پریشانی اور اس سے ملتے جلتے الفاظ کا استعمال ختم کر دیں۔ جیسے ہی کوئی پریشان کن خیال ذہن میں آئے پھر فور اس سے نجات حاصل کر لیں اور یہ سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مثلاً آپ کو خطرہ ہے کہ مجھے دیر ہو گئی ہے، کہیں ٹرین چھوٹ نہ جائے، تو فوراً ہی اس خیال کو رد کرتے ہوئے کہیں ابھی میرے پاس وقت ہے، اگر میں ذرا پھرتی دکھاؤں تو وقت پر پہنچ سکتا ہوں۔ آپ جتنا سوچتے رہیں گے وقت اس قدر تیزی سے گزرتا چلا جائے گا۔ جب آپ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر قابو پا لیں گے تو جڑ اور تنے پر ہاتھ رکھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ اب آپ ایک نئے جذبے اور ہمت و قوت کے ساتھ ایک نئی شخصیت کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ میرے دوست ڈاکٹر ڈینیل اے پولنگ نے ایک قیمتی نسخہ بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر صبح اٹھنے کے فوراً بعد وہ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے، اور 3 بار کہتے ہیں، چنانچہ ہر دن کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے، اور وہ پوری طرح مطمئن رہتے ہیں کہ آج کے دن کی ساری مشکلات بآسانی حل ہو جائیں گی۔ جب ایسا جذبہ دل میں بسیرا کر لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے متزلزل نہیں کر سکتی۔ میں نے ڈاکٹر پولنگ کے اس عقیدے مجھے مکمل اعتماد ہے کا حوالہ اپنے ایک ریڈیو کے مضمون میں دیا۔ جلد ہی ایک خاتون کا خط موصول ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ مذہب سے انہیں زیادہ رغبت نہیں ہے۔ وہ ایک یہودی خاتون تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں بدعت کا رواج بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں خوشیاں نہیں ہیں اور ہر شخص پریشان ہے۔ اس کے شوہر بے تحاشا پینے کے شوقین ہیں اور گھر میں سارا دن بیکار پڑے رہتے ہیں۔ جب ملازمت کے لیے کہو تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی انہیں ملازمت دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس خاتون کی ساس بھی ان کے ساتھ ہی رہائش پذیر ہے اور مختلف بیماریوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر پولنگ کے نظریے سے وہ کافی متفق ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے وہ اس پر سختی سے عمل کریں گی۔ چنانچہ دوسرے دن بستر سے اٹھتے ہی انہوں نے 3 بار کہا، میں یقین رکھتی ہوں، میں یقین رکھتی ہوں، میں یقین رکھتی ہوں۔ اور پھر انہوں نے خوشی کے عالم میں بتایا، ابھی اس پر عمل کرتے ہوئے صرف 10 دن گزرے ہیں۔ گزشتہ رات میرے شوہر نے بتایا کہ انہیں $80 فی ہفتہ کی ملازمت مل گئی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ شراب نوشی چھوڑ دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا وعدہ ضرور نبھائیں گے۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ میری ساس کی بیماریاں بھی بتدریج کم ہوتی جا رہی ہیں اور ان کا چیخنا چلانا بھی کم ہو گیا ہے۔ اب اس کو ایک معجزہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ میری پریشانیاں اور الجھنیں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ایک طلسم لگتا ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے کہ کوئی منفی سوچ رکھنے والا ایک دم سے اللہ پر یقین لے آئے اور اس کی کایا پلٹ ہو جائے۔ میرے ایک عزیز دوست آن جہانی ہو وارڈ شیڈلر کرسٹی، جو ایک فنکار اور آرٹسٹ تھے اور انہیں غم و فکر کی مختلف دواؤں کے بارے میں بھی علم تھا، میں نے اس قدر خوبیوں کے مجموعے والا شخص شاید کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے زندگی بڑی بھرپور طریقے سے گزاری اور ہمیشہ بے فکر اور خوش و خرم رہے۔ ان کے اندر شکست کھانے کا تصور بھی نہ تھا اور ان کی خوشیاں لازوال تھیں۔ ایک دن میں نے ان سے سوال کیا، ہوارڈ، کیا تمہیں کبھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی؟ انہوں نے ایک زوردار کہا لگایا، نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ میں ان فضول باتوں پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ اچھا، میں نے حیرت کا اظہار کیا۔
परेशान ना होने की एक सादा वजह है कि फिक्रों को अपने करीब ना आने दिया जाए। चूँकि तुम भी यही एतकाद रखते हो, लिहाजा परेशानी तुम्हारे करीब भी नहीं पड़ती, मगर कभी ना कभी तो कोई गम सर पर सवार हो ही जाता है। इनका जवाब था, हाँ, एक बार मैंने गमो फिक्र को अपने ऊपर सवार करने की पूरी संजीदगी से कोशिश की। मुझे ये तो मालूम ही है कि हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, जबकि मैं इस नेमत से महरूम हूँ। चुनांचे एक दिन मैंने तय कर लिया कि कोई ना कोई परेशानी अपने आप पर लागू करके रहूँगा। एक कोने में बैठकर मैंने अपने आप से कहा, आज मेरी परेशानी का दिन है। मैंने फैसला कर लिया कि कोई ना कोई परेशानी ज़रूर मोल लूँगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि परेशानी आखिर होती क्या चीज़ है। रात आ गई, मैं बिस्तर पर लेट गया ताकि जल्दी सो जाऊँ और दूसरे दिन परेशान होने का मज़ा चला। सुबह सवेरे मैंने एक तगड़ा नाश्ता किया, क्योंकि खाली पेट आदमी परेशान नहीं हो सकता। बहरहाल दोपहर तक परेशान होने की कोशिश करता रहा, मगर इसका कोई सिरा हाथ न आया। आखिरकार मैंने हथियार डाल दिए और उठ खड़ा हुआ। मगर तुम कोई और तरकीब भी इस्तेमाल कर सकते थे, मैंने कहा। दरअसल बात यह है कि मैं हर रोज़ सुबह के वक्त 15 मिनट इबादत करता हूँ और मेरा दिमाग अल्लाह की अकीदत और मोहब्बत से भरा रहता है। ऐसी हालत में कोई जगह ही नहीं रहती जिसमें कोई गम और परेशानी समा सके। हॉवर्ड क्रिस्टी एक लाजवाब मुसव्वर था। उसके मुँह कलम में एक जादू था। वो ज़िंदगी को निभाने के फ़न में भी माहिर था, क्योंकि सच और सादगी उसका शुआर था। उसने खौफ और दहशत को अपने करीब भी ना आने दिया और अल्लाह की कुर्बत की तलाश में अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। वो मज़हब का सच्चा परस्तार था और यही वजह थी कि गम व अलम से हमेशा दूर रहा और ज़िंदगी की सच्ची खुशियाँ समेट कर अल्लाह के पास चला गया। गम और फिक्र एक मोहलक और तबाहकुन बीमारी है जो अल्लाह की मोहब्बत और अकीदत को बुरी तरह मुतासर करती है। इसका इलाज बस यही है कि हर दम दिमाग को अल्लाह के ख्याल से मुरसार रखा जाए। सिर्फ 15 मिनट की इबादत रोज़ाना सुबह काफ़ी है। ये बात रट लो और दिमाग में भर लो। मैं फ़लसफ़ा और हिकमत पर भरपूर यकीन रखता हूँ। इसके बाद तुम्हारे दिमाग में जगह ही नहीं रहेगी कि तुम कुछ और सोच सको। अक्सर व बेशतर लोग परेशानियों पर काबू हासिल करने में नाकाम रहते हैं। सिर्फ ये सोच लेना काफ़ी नहीं है कि मैं ऐसा करूँगा और वैसा करूँगा, बल्कि जो कुछ करना है इस पर फिलफौर अमल कर डालें और हॉवर्ड क्रिस्टी की तरह गमो अंदो से बेकना हो जाओ। इस नज़रिए में ये राज पिन्हा है कि आप फिक्र और परेशानी पर आगे बढ़कर हमला कर दें और मुसलसल ये अमल करते रहें। गम और फिक्र को मौका ही ना दें कि वो आप पर हावी होने की कोशिश करें। ऐसा करने के लिए आपको एक रूहानी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ी सी मुश्किल भी पेश आएगी। ये हिकमत अमली आपके लिए बिल्कुल इसी तरह फ़ायदेमंद हो सकती है जैसे कि एक ताजर ने इस पर अमल दरामद करके बेशुमार फ़ायदे समेटे। वो एक ज़बरदस्त जंगजू था। उन दिनों इसकी सेहत जवाल पजीर थी और उसके असाब जवाब देते जा रहे थे, लेकिन उसने उन हालात का मर्दाना वार मुकाबला किया। वो एक पोस्टमार्टम एक्सपर्ट भी था, एक हकीकी ज़हीन और फ़तीन शख्स जिसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और बड़े इम्तियाज़ के साथ इम्तहानात में कामयाबी हासिल की। ये एक हकीकत है कि आला दिमाग रखने वाली शख्सियात बड़े बड़े काम इस कदर आसानी से अंजाम दे जाती हैं कि आम आदमी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इन साहब ने गम और परेशानियों से निजात का एक आसान हल तलाश कर लिया और बहुत जल्द इसकी सेहत बहाल होती चली गई। हाँ, ये हकीकत है, वो कह रहा था। मैंने जल्द ही ये राज दरियाफ्त कर लिया कि आखिर मेरी परेशानियों का सबब क्या है और मैं कैसे इनसे निजात हासिल कर सकता हूँ। तफसीर बयान करते हुए इसने बताया कि मजहबी दस्तूर की एक छोटी सी किताब इसके हाथ लग गई। इसका मुताला वो हर रोज़ बाकायदगी से किया करता। ये एक बहुत ही नादर और कीमती किताब है और इसने मुझे बेहद मुतासर किया। वो कह रहा था कि मेरी इबादत का तरीक़ाकार ये है, मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह, आपकी मेहरबानी से मुझे ये दीन अता हुआ और मुझे बेहद खुशी है कि आपने बिन मांगे मुझ पर मेहरबानी की। मैं इस दिन को आपकी खुशनुदी के लिए सर्फ करूँगा और आपके तवस्सुत से इसे अपने लिए भी खुशगवार बनाऊँगा। मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, मगर ये इन दिनों की बात है जब मैं आपकी जानब ध्यान नहीं दे रहा था। मैं इसके लिए सच्चे दिल से माज़रत ख्वाह हूँ। बराह करम मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी तरफ रुजू करने के बाद मुझे बहुत सी कामयाबियाँ मिली हैं और आपकी तवज्जो का मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा किसी कोताही का शिकार नहीं होगा और आपके बताए हुए रास्ते पर चलता रहूँगा।
हर शख्स को यह हक हासिल है वो अपने दिल और अपनी मर्जी के मुताबिक दुआएं मांगे। किसी दूसरे को इसके अंदाज पर एतराज़ करने का हक हासिल नहीं है। लिहाजा इस मामले को यहीं ख़त्म करते हुए परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए मैं 10 निकात पर मुश्तमिल एक फार्मूला पेश करता हूँ। नंबर 1, खुद को बार बार यकीन दिलाएं। परेशानी एक बहुत बड़ी दिमागी बीमारी है और अल्लाह की मदद और फजल व करम से मैं इनसे निजात हासिल कर सकता हूँ। नंबर 2, आप काफ़ी अरसे से मुश्किलात का जवामंदी से मुकाबला कर रहे हैं। अगर आप इबादत को अपना मामूल बना लें तो और भी ज़्यादा जांफशानी के साथ इस मैदान में आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह पर यकीन रखिए और रोज़ बरोज़ इस इबादत में इजाफा करते जाइए। नंबर 3, इबादत और एतकाद का सही तरीक़ाकार क्या है? सुबह उठते ही सबसे पहले ये अल्फाज अदा कीजिए, मैं खुदा पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ, और 3 बार इस जुमले को दोहराइए। नंबर 4, इस हिदायत के मुताबिक दुआएं कीजिए, आज का दिन, अपनी ज़िंदगी, मेरे प्यारे लोग, मेरा तमाम कारोबार मैं खुदा ताला को सौंपता हूँ, वही इन सब का ख्याल रखेगा। मैं अल्लाह का बंदा हूँ और जो कुछ भी होगा उसमें मेरी भलाई है। नंबर 5, जो कुछ भी कहो उसका अंदाज मस्बत होना चाहिए। मनफी अंदाज का तबसरा तुम्हारे लिए भी तबाहकुन हो सकता है। खुश अखलाकी और खुराक दिली को अपना शार बनाओ। मिसाल के तौर पर ऐसे अल्फाज कभी मत कहो, आज तो बड़ा ही मनहूस दिन है। इन्हीं अल्फाज को खुशी में तब्दील कर दो और कहो, आज का दिन बड़ा ही शानदार गुजरेगा। ऐसा मत कहो, मैं ये काम कभी कर ही नहीं सकता, बल्कि हमेशा उम्मीद अफजा ख्यालात का इजहार करो। अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो मैं ज़रूर ये मुश्किल हल कर लूँगा। नंबर 6, ऐसी गुफ्तगू में कभी हिस्सा मत लें जहाँ मनफी बातें हो रही हों। अगर आपकी मौजूदगी में कोई ऐसी बात छेड़ जाए तो फ़ौरन बात का रुख मुस्बत पहलू और इबादत की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। कोई मामूली सी बात भी दूसरे की दिल आज़ारी का सबब बन सकती है, लिहाजा माहौल को खुशगवार और शगुफ्ता बनाने की कोशिश करें। नंबर 7, बुरे ख्यालात को शिकस्त दीजिए। बाइबल में ऐसी बेशुमार इबारतें हैं जिनमें उम्मीद, खुशियाँ और तहजीब का दर्स दिया गया है। इन पर तवज्जो मरकूज रखें, इन्हें बार बार पढ़ें, आपका जहन साफ और शफाफ हो जाएगा। उदासियाँ और परेशानियाँ आपके करीब भी ना आएंगी। नंबर 8, पुरुम्मीद और हौसलामंद अफराद को दोस्त बनाइए। इन लोगों से ताल्लुकात में इजाफा कीजिए जो यकीन, एतकाद और मुस्बत सोच के हामिल हों। इस तरह आपकी अच्छी आदत में और भी इजाफा होगा। नंबर 9, कोशिश कीजिए कि मुसीबत ज़दा अफराद की ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद कर सकें। इस तरह गोया आप खुद मसरूफ़ रहकर अपने दुखों को भी भूल जाएंगे। नंबर 10, आपका हर रोज़ यीशु मसीह की मैयत में गुजरना चाहिए। अगर वो आपकी ज़िंदगी में मुआवनत फरमाएंगे तो क्या परेशानियाँ आपको घेर सकती हैं? कभी नहीं। लिहाजा इन अल्फाज को अपनी ज़ुबान पर जारी कर लें, वो हमारे साथ हैं, और फिर तजदीद अहद करें, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इन्हीं अल्फाज को तरह तरह से बदल कर ज़ोरदार आवाज़ में कहें और कम अज़ कम 3 बार हर रोज़ ये नुस्खा आज़माया करें। व्यूअर्स, ये थी आज की नवी एपिसोड। वीडियो के आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मेरे चैनल यासी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।